Luego de 2 semanas de ausencia, Tim Morozov explica que durante ese tiempo se encontraba buscando nuevas localidades para realizar exploraciones e investigaciones paranormales, pero o se encontraban cerradas o simplemente no había ninguna actividad. Esto finalmente cambió hasta que encontró este lugar, una finca que se dice se usó anteriormente en la época de la Unión Soviética como internado para hijos de comunistas españoles, así como una escuela especial para niños discapacitados. Y, como toda estructura con una larga trayectoria, tuvo momentos buenos y otros un tanto oscuros. Entonces, esperando el anochecer, Morozov empieza con su investigación, adentrándose al gran complejo lugar. Вот это да, друзья. С одной стороны, от вида этой лестницы меня бросает в восторг, а с другой – ужас. Знаете, есть некое такое, которое наводит страх, когда смотришь на такие лестницы заброшенные. Сегодня еще идет дождь. Наводит некие такое неприятное ощущение на вот. И, возможно, мешает съемкам. Сильно гремит. Luego de unos minutos, se empiezan a escuchar extraños ruidos del walkie-talkie, pero aún así, sin pistas claras, Morozov dejaría instalada su muñeca que detectaría cualquier entidad que la toque o pase cerca de ella. Es decir, como una alarma de fantasmas. Y esto fue lo que ocurrió. Все в паутинах. Твою мать. Она сработала. Она сработала, друзья. Значит, кто-то был сейчас сзади меня. Тут кто-нибудь есть? Ты можешь подать мне знак на рацию? Какой-нибудь радиосигнал? А это еще что? Сейчас были звуки не из-за дождя, это было внутри. Пожалуй, я возьму куклу с собой. Если кто-то будет рядом, то она подаст знак. Morozov decide ir a investigar el origen del extraño sonido junto con la muñeca para poder detectar cuando alguna entidad pase o se encuentre cerca de él, adentrándose poco a poco en el vacío y oscuro lugar. No sabía que le deparaba algo aterrador. В одно время интересное. И в то же время жуткие следы маленьких рук в пустом здании. Наводит на разные странные мысли. Кто тут?
Ну давай же. Дотронься до нее еще раз. Друзья, это пипец. Сейчас, получается, кукла была сзади меня, пристегнута к рюкзаку. Это, получается, она касалась, дотрагивалась либо до меня, либо проходила очень рядом. Нужно проверить на имя. О, черт. Здесь гораздо больше сигнал присутствия. Она явно сейчас здесь. Это также отражается на головной боли. Голова начинает болеть сильнее. La entidad que habita el complejo lugar parece que cada vez se acerca más a Tim Morozov, quien, a pesar de sentir algunos estragos físicos como el dolor de cabeza, instalaría un alimentador electromagnético que lo que hace es aumentar la actividad paranormal de un determinado lugar, y era obvio que algo escalofriante estaría por ocurrir. Оттуда скрипы. Здесь есть кто-нибудь? Мне сейчас показалось, что был ответ «да». Кто ты? Охренеть. Я сейчас четко слышал. Я дух. Ты давно тут находишься? Чё с ним? Что такое? Включайся, твою мать. Давай же. Включайся. Что еще было? Твою мать. Охренеть. Это в темноте куклу мою унесло туда, в те двери. Охренеть. Рацию тоже отнесло. Дух, зачем ты взял мою куклу? Он сказал не я. А кто? Черт. Это все из-за этого прибора. Она там. Luego de colocar los pulsores electromagnéticos, era de esperarse que la actividad aumentase. Sin embargo, algo ocasionó que se apagara la luz, además de llevarse la muñeca de Tim como si estuviera jugando con él.
Кто-то пытается ее выключить. Это что? Колыбельная. Кто тут? Твою мать. Долбаная рация. Я включу. Черт. Фонарик не включается. Но походу воздействует на мои приборы световые. Итак, друзья, я включил ночную камеру и взял обычный фонарик. Так мне кажется, что она бьет именно по источникам света. Вон моя кукла. Охренеть. Какие силы могли ее sida prитащить. Morozov había encontrado su muñeca, la cual había sido arrastrada escalera abajo, pero las cosas estaban lejos de terminar. En todo caso, estaban por pasar increíbles y aterradoras experiencias. Что там внизу? В том углу сейчас. Что-то было. Что-то пронеслось. Это похоже на какой-то хрип. Тут есть кто-нибудь? Охренеть. Твою мать. Охренеть. Там есть кто-нибудь? Какого черта? Я не выключил. Рация шипит. Там есть кто-нибудь? Черт. Кто там? Выключить ее. Точно, выключил.
Здесь есть кто-нибудь? Вроде кроме вот этого ботинка старинного в этой комнате никого нет. Luego de haber recuperado su equipo, Tim deja las cámaras instaladas en el lugar y se resguarda en su caravana móvil, desde el cual tiene uno de los walkie-talkies y el otro sigue en la gran estructura. Sin embargo, el equipo de Morozov seguiría registrando extraña actividad paranormal. Опять та же колыбельная. Finalmente, Tim Morozov recoge todos sus equipos para abandonar este lugar, que claramente tiene una intensa actividad mística o paranormal que podría aterrar a cualquiera. Y creo que todos coincidimos que no es nada fácil estar en el lugar de Tim Morozov, que sin duda esta es una de sus exploraciones más aterradoras. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció? Déjame tu opinión en los comentarios. Puedes ver el video completo en el canal oficial de Tim Morozov. Dejo el enlace en la descripción. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.